रानीगंज की रहने वाली आरोही चैटर्जी ने हाल ही में राजस्थान के जयपुर में हुए जूनियर मिस इंडिया कंपटीशन को जीता था। आज हमने आरोही चैटर्जी से बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के जयपुर में जूनियर मिस इंडिया कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें वो विजेता बनी। वहां पर 3 राउंड थे, 3 राउंड पार करके वो विजेता बनी। आरोही चैटर्जी ने कहा कि वो भविष्य में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतना चाहती हैं और इसके लिए वो अभी से अपने आप को तैयार कर रही हैं। उनके पिता एक पेशेवर गायक है और उनकी मां बिजनेस वुमेन है। वहीं उनके मार्गदर्शक संदीप बोस ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी छात्र ने राष्ट्रीय स्तर पर ये जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में और बेहतर करने के लिए अभी से प्रयास किया जाएगा और अपने पैर जमीन पर रखकर आसमां को छूने का प्रयास किया जाएगा। प्रोग्राम था, क्या हुआ है और आपकी लड़की किस चीज में पार्टिसिपेट की? पहले तो सबको नमस्ते मेरी तरफ से। मेरा जो लड़की है वो जूनियर मिस इंडिया पे अभी विनर है। 8 to 10 इयर्स का जो ग्रुप है उसका ग्रुप में उसका जो फर्स्ट जूनियर मिस इंडिया का ऑडिशन था वो कलकत्ता में हुआ था। उस पे 2 राउंड था। एक था आपका क्वेश्चन आंसरिंग राउंड और दूसरा था टैलेंट राउंड। और रैंप वॉक का जो सेशन चलता है वो तो था ही था। तो उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने रिस्पॉन्स पाया और वहां से पास करके वो जयपुर गया, जो कि इस जनवरी 8 को फाइनल हुआ। और वहाँ पे 3 राउंड था। एक था कल्चरल राउंड, सेकंड था डिजाइनर राउंड, वेस्टर्न राउंड भी हम उसको बोल सकते हैं, और थर्ड था गाउन राउंड। तो तीनों में ही उन्होंने आप लोगों का आशीर्वाद में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया और सभी ने बहुत उनको अप्रिशिएट किया एंड फाइनली शी इज विनर। तो थैंक यू सो मच सभी को। तो किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कराएं, कब से इसका ये चीज के लिए लेके चल रहे थे आगे? एक्चुअली मेरा बेटी जब वो 5 साल की थी तब से ही मतलब उनके अंदर एक मतलब दिखता था, एक स्पार्क था। तो 5 साल से ही वो थोड़ा थोड़ा करके खुद को ग्रूम करता रहा और यहाँ पे भी बहुत सारा सर मेंटोर उनको मिला। तो उन लोगों के छत्र छाया में वो और ज्यादा खुद को पॉलिश किया और वो करते करते आसनसोल, दुर्गापुर, चित्तरंजन, पुरुलिया बहुत सारे जगह पे वो कंपटीशन पे गई और वो विन करके आई। और उसके बाद एक एक करके उसका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गया, वो चलती रही। अभी भी बहुत बहुत ऊंचाई में पहुंचना बाकी है। ये प्रोग्राम कहाँ हुआ था, किस तरह से आप लोग कांटेक्ट किए? अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये जयपुर का क्लार्क होटल पे हुआ है। ये हर साल अलग अलग जगह पे होता है, कोई फिक्स जगह उन लोगों का नहीं है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया पे है। तो हर एक सिटी में जो कि मतलब कैपिटल है या फिर सिटी है, बड़ा सिटी है, वहां जाके वो लोग ऑडिशन लेता है और सिलेक्ट करके जो उन लोगों का हिसाब से बेस्ट है उनको लेके जाता है। तो मैंने भी इसका जो था वो गूगल किया, इंस्टा पे देखा, तो बहुत जगह मैंने इनको ढूंढ के निकाला और फिर वहां से संपर्क की और फिर मैं बेटी को लेके गई। ये जो प्रोग्राम हुआ है, इस कंपटीशन का नाम क्या था? इसका नाम था जूनियर मिस इंडिया। आपका नाम? मेरा नाम है রিমা রয় চ্যাটার্জি। আমি জুনিয়র মিস ইন্ডিয়ায় গেছিলাম। ওখানে আমাদের 3টে রাউন্ড ছিল, আমি ওখানে পারফরমেন্স করলাম। আমাদের ফার্স্ট রাউন্ড ছিল কালচার রাউন্ড। ওখানে আমি আমাদের রিপ্রেজেন্ট করলাম আমাদের কালচারকে, যেটা ছিল ডোকরা আর্ট উইথ দুর্গা মা। আর তারপর ছিল ডিজাইনার রাউন্ড, ওখানে আমি র্যাম্প করলাম, আর গাউন রাউন্ডেও আমি র্যাম্প করলাম। কি ছিল, কি কম্পিটিশন, কিসের কম্পিটিশন? মডেলিং এর কম্পিটিশন। জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া হয়েছে তো? হ্যাঁ, এটা কোথায় হয়েছে, কোন জায়গায়? এটা রাজস্থানের জয়পুরে হয়েছে। তোমার নাম? আরোহী চ্যাটার্জি। কি করো? মডেলিং করি আর আমি একজন স্টুডেন্ট। আমি যোগাও করি, অ্যাক্টিংও করি, ডান্সও করি। কোন ক্লাসে পড়ো? 4, কোন স্কুলে? উষাগ্রাম গার্লস, বাড়ি কোথায়? রানীগঞ্জ। বড় হয়ে কি হবে? মিস ইউনিভার্স। এখন থেকে লক্ষ্য? হ্যাঁ। বাবার নাম? অরিজিৎ চ্যাটার্জি। কি করেন? সিঙ্গার, ব্যান্ড আছে। মা? মা বিজনেস ওম্যান। মায়ের নাম? রিমা রয় চ্যাটার্জি। কি মনে হয়েছিল, কেন মনে হচ্ছে কি এগিয়ে যেতে পারে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের মডেলিং ক্যারিয়ারটা দুজনের একসাথে শুরু, ঠিক আছে। দেন তারপর থেকে আমাদের একটা বন্ডিং ক্রিয়েট হয়। অ্যান্ড
বলেন একটা স্পার্ক থাকলে অটোমেটিকলি বোঝা যায় যে এই মানুষটা আগে গিয়ে কিছু করতে পারবে। তো দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে যখন ওকে দেখেছিলাম ওর মধ্যে সেই স্পার্কনেসটা ছিল, যার জন্য কিন্তু আজকে মিস ইন্ডিয়া ক্রাউনটা উইন করেছে। এত কম বয়সে বুঝছি কি আছে না আছে, পড়াশুনো একদিকে আছে, একদিকে কাজও করা যাচ্ছে, এই ধরনের জায়গায় যাওয়া মনে হচ্ছে না পড়াশোনাটা অন্যদিকে চলে যাবে আর ইয়েটা? না, পড়াশোনা এডুকেশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস ফর টুডেজ লাইফ। এডুকেশনটা যতটা দরকার, তো আমরা একটা জিনিস শুনে এসেছি আমাদের বাড়ির বড়দের কাছ থেকে যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে কিন্তু কিছু না কিছু ট্যালেন্ট থাকে। তো সেই ট্যালেন্টটাকে কিন্তু খুঁজে বের করা মানে ভেরি ডিফিকাল্ট থিং। মানে আমরা সত্যি খুব খুশি, স্পেশালি ওর মা মানে ওর মাকে ক্রেডিটটা যায় যে এত ছোট বয়সে ওর মধ্যে অ্যাকচুয়াল যে ট্যালেন্ট আছে সেটাকে খুঁজে বার করেছে। অ্যান্ড আজকে মডেলিং এ মিস ইন্ডিয়া উইন করেছে। তার পাশাপাশি যদি ওর রেজাল্ট গুলোকে দেখা যায়, ও কিন্তু পড়াশোনাতে কোনোদিন ডিটোরেট করেনি যে মডেলিং করছে বলে মডেলিংটা এগিয়ে যাচ্ছে, পড়াশোনাটা ডাউন হচ্ছে, সেটা কিন্তু কোনোদিনও হয়নি। পড়াশোনার পাশাপাশি ইভেন আমি আরেকটা আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আরেকটা গুড নিউজ সবাইকে দিই, ও কিন্তু যোগাতে গোল্ড মেডেলিস্ট। অ্যান্ড তার সাথে সাথে কিন্তু সিমিলারলি আবার ডান্সটাও দারুণ করে। অ্যান্ড মানে আজকালকে আমরা জানি যে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, ও কিন্তু একজন খুব ভালো ইউটিউবারও একজন। তো মানে শুধুমাত্র পড়াশুনো নয়, শুধুমাত্র মডেলিং নয়, একসাথে কিন্তু অনেক কটা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস ও কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি করে যাচ্ছে। অ্যান্ড সব থেকে বড় এটার পিছনে রিজন যেটা হচ্ছে, মানে আরোহীর যে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে সেটা কিন্তু পুরোপুরি মানে আর্টিস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ড, সবাই গানের সাথে যুক্ত বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালচারাল ফর্মের সাথে যুক্ত, যার কারণে কিন্তু বাই জেনেটিক ওর মধ্যে ওই জিনিসটা রয়েছে। মানে আমরা জানি যতদূর এই ধরনের জায়গা যাওয়ার পর মানুষের সব কিছু দিক দিয়ে মন চলে যায়, আর এই জগৎটা একদম আলাদা, সেই জায়গা দিয়ে পড়াশোনাটা ঠিক করতে পারবে, সব কিছু করতে পারবে। অ্যাজ এ মেন্টর, আর আমি, ও আমাকে লতা দাদা বলে, লতা মিন্স ওয়ান। অ্যাজ এ মেন্টর, অ্যাজ এ লতা দাদা হিসেবে আমি একটা জিনিস ওকে সবসময় বলি যে আমরা উড়বো বাট মাটির সাথে কানেক্ট থেকে। তা আমরা এর থেকেও লম্বা উঁচুতে আরো উড়তে চাই, বাট মাটির সাথে কানেক্ট থেকে। এখন মিস ইন্ডিয়া হয়েছে, এরপর মিস ইউনিভার্স, মিস এশিয়া, মিস ওয়ার্ল্ড, সবকিছু বাকি আছে। তো আমরা এই ফেমটাকে পেয়ে হারিয়ে যাব না, এরপর আমাদেরকে আরো গ্রো করতে হবে। দিস ইজ আওয়ার এম। আমার নাম সন্দীপ বোস।